papang kitingkih mayol teng nadika manekat man kul na miyaksih ni duta man day kidi kayul ni warman yang nabekapud man yul mayah ni tiakay wayang na kapud bigdakanik na duki hiyan man yul mayang ni kay siya na yul nam duta man kidi ka ade ka mo'y halas pita witinguni sa hiyal mo'y barak kidi ka papang man walam bis Jesus Christ witing kiwi dulaw na kidi ka yul ni bal na munah man yang na ikatiya na yul baw nam duta man kidi ka karak bang papang ki yang naduki hiyan o yang nagbikapud yang nasangki na kakidi ka dulaw ma sangki na kayamah buswa kidi ka sangki na ka papang ki paras ni dis kalawa kiri ka papang ki sangki nakatunan ni wak ni kalawa kiri ka dawak at di amang lawas kalahi wa kiri ka papang ki papang dalan wahwa kiri ka yang nasangki naka papang ki yang nasangki naka ki mandulaw maduki hiyana wa kiri ka yul ni apud man yagbik malahweng dakawarang bal na kiri ka manlawa lahi tadulaw naman karang dakawarang bal na kiri ka manlawa nining na law naman karang papang papang ki kiri ka bitik kiri ka manlawa yam taman manlawa yaksih ni yam taman papang sang ni kabal na dakayang bal na bang kiri ka apah naman karang tunan ni naba kiri ka apah naman karang papang kay kaput man paras mas dudu na karang maniul made kamuna kapula witing nabik papang manig barang ni makukul warang daw ayang manuh ni yam na karang bitik kiri ka papang manayang manuh ni yam ninyul ni manah papang manig bik malahwayang man walang besti sa sayang nus di kaput karang Jesus pita unisa mo'y barakyal dulawi. Makatyul linuni ko pakalahuy na yakat ay na sayman dawi andro uniyak akubo dawak yan karak. Dawak sayman unisa mo'y barakyal kidi ka yamah buswak kalang na Tuesday dawak witing yul ni lahiwat was kalyuyul na. Dawak at witing yahini tiyak kiw na dawak ting niyak lahina dawak dulaw pam na. Dawak diuk dis karak yamah kidi ka kalda na dawak witing diamwi diawaday. Ade ka munah mayang papang yul ni yaksih ni kidi ka mayang yagadway amput papang witing wala ni bis pita kidi ka munah witing wana hiniuki kat papang paras ni kidi kiwi kaltilah na kidi ka warman aput ade ka saunya kat man papang wala ni bisas man kat umapasik big papang diam ni nunuh ni dua kidi ka taldas dini muhas biglahi biyam was dini kidi ka paras ni sakkarang awas kat paras ni duna karang man munah papang kidi ka manuma pasikbik di talas man dini amang latas man dini muhyayam was dini kidi ka iyam natnin kiwi kawi iyam nakarang bahang kulta dakama amput papang witing wala ni bis Jesus Christ witing usni tuyang pita muna witing unisa muhi barakyal kidi ka witing yamah daw waday kidi ka kaupak witing papang hiklawi dulaw na kidi ka warmane mansang makaikat dui kiw na karang dawakat paras mas du naman karang mansang makakirikabik yamah dut ni yamah paras niyas mabus waksak man kad isang makayakat daw mo'y manuh ni kad papangiklawi paras mamana karang witing yagram kalkulta papangikat daka makirika muna bahang kaput yaksihini mayang yakat mayol baw na karang ki adika witing yul ni kidika muna bahang mayang adika yul bayak na yaksihini as dude adikam manekat manay kita kayang bal na bitig manay kat papang yul ni kidi ka man nakarakarang daw kat papang kulnin yaksih ni dua kidi ka daw mayawa kidi ka kaputbik mayang ikat kulnin isning lak kidi ka man nakarakarang bahang papang kidi ka maas day witing makatyul ni nuni ko pagkalahwi kiunang witing papang yul ni sumalwa day witing kidi ka diyak sa sinimahni diyul bawi kalahwi kiuna day makatyul ni bal na yakat kawi. Daw kini ka usnit witing kalahwi kiw na day witing usnit yang bal na karakal pakwi. Bahang yakat kudoh kiwa day kini ka. Hakubo daw kiyan karak witing kalpakwi kiw na day sayman dawi andro kini ka buuni na yakat. Yakat kini ka mohiyalas sakday. Kini ka saymanuni sahayal day. Dawakat kini ka saymanuni sahayal mohibarak kini ka. Witing yamah buswa kat kalang natus da yamahas paras ni pal ni kalbuswa day. Dawak warala witing na tatal na di sa sus ni tuyo atulu kiri kamu hinibal na talwi dawe di sa sekalyo yulwa day witing pita kiri ka unis sahyal kiri ka yamah paras ni buswi daw kat paras ni diski tunan dalawi daw kat witing yaklaw waski di bal nas bikyam waski kaput bahang kalwi talwi kalyo yulwa day. Dawakat witing yahini tekyo na dawak ting ni yakat lahina dawakat dulaw pam na dawak diuk dis karakiyamah kidi ka kal dawaday dawakat witing yaklawi dibal na iyamwi diyawaday bahang kidi ka dinuh nes maniking kawi yaksih nes maniking kawi adik ka say man papang wala ni bis pita kidi ka muna
witing di bal na yam walik. Bahang warala yul ni dakadarangkat, kiri ka yul ni bal na kiri ka ais yul ni Jesus kiri ka pita uni yakat kiw na day. Kapulay pita kiri ka wais day. Pita kiri ka ais ya, pita kiri ka wais day. Daw ka ais yul ni papang kiri ka witing kiw na day pita uni yakat. Bahang mayang lahi di talda kiri ka lay wais ya sayman kiri ka. Awas kat sayman kiri ka wais day. Bahang papang yul ni kiw di talda kiri ka. Wat moyas loy buminit kau tias kau bas yul we krik kau witing krik kau yul wakid kale sayman bahang kidika wat moyas loy kalahwe bahang sayman pita yul ni kidika dawak wat bas ni bikis nas minit kau moyas loy bumit kau salap minit kau bas kalahwe pita kidika bahang aramio kau lah yul we sipas te kidika tias kau arungka kalahwe wat kaputra waswe lamwi yul nasak kapubik witing kidika papang doade witing kay saw mo hinias day adik ka saw niya kat witing papang hiklawi kalda na lik day bahang witing papang nayang nila Yunas kiri katal kih mawakat yak tatala Matthew salap minit ko tias kawas dawakat bikis ni salap minit ko tias ko buyak kapul bik yan hiyak bik yak tatala yan as dawak muhas luhi minit ko buyakat man yak tatal makarangkat yakat baysa lahi mayo luarangkin bahang witing kiri ka kaput papang ni duwaday ayang ni Yunas te. Kapubig witing marit duwaday witing kuduh muhalday witing kuduh papang hiklawe al as paras ni kaldanday di nunuh ni bal na bikyam yang asday witing kidika. Adi ka saw ni kat lapak yang alnas de bahang marit duwaday kidika le Matthew tias ko bas dawa ka bikis ni salap minit kau arung kay kat yulwe bahang kidika witing angkat-angkat duwi kiwada witing marit ni kidika dawas day kalrumwas day kapuleh witing kidika minik dawa de witing marit ni kidika karak. Bah kidika leh tal nam karangkat yak tetalah kurint aswa tias kawarung kadok bikis ni sing kayakat man leh tetal makarangkat kidika amang layak maki ang dikayakat kidika yulwa kidika pita witing marit ni karak tulo day kidika. Bah pita kidika witing papang ni dua day marit ni dua day dawakat marit ni kidika leh angkat-angkat witing kalpak witulo day kat witing mohinias lah day papang yul ni kau yulwa kidika kapuy. Bah kapuy beg witing wirah ni bal na beg bang day wirah ni ayang ni Andro kidika leh yak tetala yan as dawak mohas loy as minit ko salap minit ko tias kawarung kakapang mohas loy bukat kidika man yak tetal makarangkat Lai pal ni mayo luasak ke bahang witing kidi kalay Betsaida kau pakki kidi katal kih mau katiyak tetala iyanas dak muhes luibu minit kau arung kayakat bahang kidi kayakat baisa mayo luarang ke lai pal ni kidi ka bahang kidi ka kau pak witing kidi ka Jesus kidi ka Kapernaum ki yaklana day Nasaret kau pak dak warlay pita witing big yaklanat nin day witing pani kidi ka kau pak bahang warlay ting Betsaida kau pakday kau na witing Jesus Kapernaum kiwi wat namani kat witing big kiri ka pani kat kiwi yakla na ke bahang kiri ka ikat kudo saiman witing unis sah muhi barakyal kiri ka dawatus kat kiwi kawi dawi dulaw waday kiri ka adika yul ni kat maing taldaraw meng adika witing wirah ni karak di pamiyang bal na day kiri ka leh talku timan kat yak tetala Mark as dawakat muhas luhas minit kau Tias karung kekat, witing yak tetalah witing diyam yang asday, pita kirika, kumabal nekat, waspabal nekat, waspadini bal nalah yang asday ilis kau bahang witing kirika. Di pararas ni ki witing yam wade walah wark ni, kapud beg makah bal na wah waday, kirika witing uni pasekat. Dikas na kirika dunat nin, apis yalah nat nin, yaksih ni karak, bahang kirika yul witing kapud. Di bal na nunuh ni kiyam wade muhibas kiwa hawas day witing kirika kul kawas day witing kirika dis di bal na yam nin manah do wade witing salah ni bal na ka witing muhi ni bal na ka wakal ni bal na ka is witing paras ni doa kirika karak witing di bal na yam wade kalput tal ko timan kat yektetala apas til bal na di yam na ekat kirika arung ka dawakat sahek ni bikis ni salap minit ko basikat man lay tetalangkat lay pal ni mayolwe pita kirika wais day kirika bahang lai pal nike pita kirika wais day dawa ka Jesus yahnit yak kiwi dawi uni kat bik kiwi kawi dawi pita uni sahyal yakat Jesus yak lawi dulaw na day kirika bahang pita kirika wirah ni muna Jesus yak amang nilana tuna kirika witing wirah ni Andro kirika
tuna Jesus ik amang nilana day kidika usnitik pita kidika kiwi dawe Jesus ik amang nilawa day witing wirah ni andro kidika munah mantal ko timan katiek tetala yan as dak muhas loy buminit ko asyakat man yul tetalang yakat mayul wasak ke bahang kapud big usnitik Jesus usnitu yang balna kaupak askal na ke pita kidika waralidibal na mahniyam wi kaywa day witing marit ni yul ni witing pamanili yul ni kapud big witing puktamada witing dibal na yamoy kayo aday witing unipas kidika sang ni kakalanat ninyul bang waraleh kidika kaupak witing wirah ni muna papang ikat kaltaling kalahawada usni tikat Jesus yaklawe witing usni tuyang bal na pas ikat witing big awidana ke kapuleh witing big papang usni tuyang askal na ke kidika le mark bas daw salap minit kau tias kawas ikat yulwado bahang kapul big pita kidika Jesus bay sadalan ni di talwa bas dua day ikaw pak asday pita kidika. Mantal ko timan katiyak tetala kidika lay Mark 5 muhas loy as minit ko salap minit ko tias kau bu daw kat kapudbig tias kau arung ka daw bikis ni bu kapudbig rawas na nuhne salap minit ko arung ka daw bikis ni muhas loy as minit ko salap minit kau bas. Yakat man lay tetal makarangkat bay sa lay man yakat mayulwe. Namang kawarang ke. Bahang yaksih ni pal niki. Pita kidika wais day kidika yakat amang nila di pita kidika amput. Jesus witing uni yakat kiw na kidika. Dawa ka Jesus yaklaw winining law na kidika. Kat moh pinias kidika pita kapat. Pini mohinias day kat Jesus witing yaklaw witing uni yakat kiwas kit day kaw na. Pita kidika papang hiklaw walwiyak na day. Pita kidika tunama ni kat di pararas ni bal na kiri ka yamwa day. Witing kimuhal paras ni day. Witing kiri ka kumatuh ni bal na rip nunuh ni lalamwa bal na bitik kiri ka yaman duas day. Puksani karang biglikawa day. Dawakat witing muhal bapo hawas day kaw na. Witing kiri ka muhal askul nin dadas ni day. Dawakat witing kiri ka wihi ni day. Baskiwas day. Witing kiri ka di tahiwat wilan day. Witing kiri ka minit bayakwe amang layang pal ni day. Kiri ka yul ni kat papang hiklawe. Witing kat walwiyak na di amang lawas day karangbek. Witing kiri ka kul kawas day karangbek. Witing yak walwiyak na baham. Kapule witing dalani kaltalolay di sa siyaklawe pita yakat. Bahang yak sihni pal niki bay sadalani talwa bal na kaupak. Witing bik kaput pasikat awe duna ke bas kiri ka kaupak. Bah Jesus kiri ka pita yak amang nilawa day. Bah Jesus kiri ka pita yakat witing sip ni kaldua day. Bah Jesus kiri ka yakat talla kiri ka pita kiri ka Jesus yakus ni tuywa kiri ka yul ni kalrum dawas day. Witing kiri ka angkat kiwa bik witing uniyak bik kiwi kaltalwa day. Witing pamaniliyak kiwi kaltalwa day. Witing karakyalah yul babawa day. Witing uni pasikawi dua day papang kiri ka kiwi Jesus kiri ka witing pita uniyak kiwi kawa mane bal na ikat. Yaksih ni day kiri ka minit neg. Jesus kiri ka mau ki pasik anin kiri ka minit bayak yaksih ni pal nike. Ang di ka mo hine papang yahini tikat dukih kalawa kiri ka witing wala ni bes Jesus kiri ka uni pasik awi donat ninke uni pasik awi nuh ni kalayam nat ninke res ni pik kalanat ninke yamani donat ninke kulna nuh ni kalanat ninke yul ni rakawi yam yangat ninke kaput pita yam waday kaput trabil bal na nuh ni kiwi ka warang bek witing wala ni bes dawan wala ni bes kiri ka witing sakkarang ke nining lawnat nin bahang Jesus kiri ka pita yak amang nilawa day daw witing sip ni day Jesus kiri ka witing us ni tuyang bal na bitig yakat pini di dawas ke pita yak pini rumwi dawas ke witing us nito yang yapak adi ka saw nakat adi ka mane kat yala habang kidi ka pini di rumwi dawas karang ke pati amadang ni kat kapah ni nuh ni kaidi ni kat kulin buk na kat dala ni wahwa sakik di dis yuh mani kat kaput bek muh nining yakaw paras ni yaklaw yang bal na kalalah wabang mani kat kaput bek puktay kat sakkarang madah kat sakkarang kuhpas ek sakkarang wasdinitik sakkarang angkat yama madang ni pane kat kiwi wat na sakkarang beg papang kalrum dawas karang ke kuhbil kidi ka nining yak kiwawit karang bulit kidi ka nining yak kiwawit karang nining kahuyak lo yang bal namah ni bang karang beg papang leh kalrum dawas karang ke bangade ka pita witing kay din nuh ni as doa sak de witing unis sahayal barak ni kidi ka kaput beg papang yaklaw witing kalrum dawas day pita kidi ka kulwe kalbaw nat ni witing unis sah muhi barakyal kidi ka yulni kau na papang yaklaw kiwi kaldulaw waday pita kulnin dinit kau dua sak day kidi ka beg da unis sah dalani ko waday kibek
papang yaklawi dulaw waday. Warmane Jesus kidika witingus nito yang bal na bitik kad pini di damuk waske. Jesus nito yang yaksisih ni kidika dawan kalrum mo dawas ke. Kalrum mo dawas pal nike. Angkat-angkat uni pasyak sakkarang. Angkat-angkat sakkarang likkarang awahiwas likkarang pukta karang madah karang. Witing suts ni pasik sakkarang. Witing diam mo panik sakkarang. Kapah ni buk na sakmani kad papang witing kalrum mo dawas karang ke. Witing wala ni besas kidika. Kat witing us nito yang aske. Witing ayang ni dula wipat kalahwalik ke pukta madah kat. Witing makira na bal na awi dua sakke. Sandi bal na awi dua sakke. Kurih bal na kidika. Witing ayang ni dula we bayak we. Kaput witing dini kat yamwilik ke. Witing ayang ni nuh ni yamwe lik mo hinikidika. Papang heklawe. Rumwi dawas ke. Kidika yul ni yaksih ni pal ni ke. Ang di ka mo hini papang hayang ni nuh ni yamwa kidika. Dawakat witing ramhus ni tuyo kidika. Bahang pitalay papang hus ni tuyo yang aske kidika yul ni papang kalroh may dawas ke. Warmani man papang hus ni tuyo yang asman kidika. Papang maroh may dawas karang ke. Papang pini madawas karang ke. Kapah ni duta sakman mani papang lakiwi matal warang ke. Paras mama warang ke. Kulnam dula warang ke. Madula warang ke. Kapahanin ni kaupak mayak pamorang ke. Bahyak sih ni pal ni ke. Pita unis sah muhibarakial kidika. Yamah kau dawatus day. Kidika lay yamah pal ni awas day. Mayang adika manekat yamahas may buswa kidika. Mayang yamahas dias mamoh kidalawa pa. Awaskat mato na kidalawa pa. Awaskat makih kimakikat. Dut nias may yamwa mani kat yamah bik may bos we kidi ka kapat yamah ni awas day kidi ka lay yamah pal ni day yamah witing pal ni kidi ka day yamahas diuk kallahi wakat witing kidi ka yul ni yamah kalbo sa kapat awas day witing diuk dawa yul ni yamah kalbo sa kapat awas day kau na witing dawa pal ni kidi ka lay yamah day witing ani dahini tunan ni dahini minik pabal na kig dadahini witing di talwas day dawakat kidika dini kidika day yamah witing palne warmani gad muhas kat mah ka witing diuk kallahi warang witing babiluk dawa karang babiluk yaklaw awas kat muhinas kat pilaw duwakat yamah kalbo sa kapat putni yakat kaswa yakat dawakat yamah kalbo sa kapat dinawas day kidika lay yamahas kaywa kidika lay yamah witing manah day diuk yaklaw kalyamok yamah kallahi wakapat lay dini awas day witing yamah palne day kidika bahang kidika Jesus kaywas tani tiko yamah kidika bang day papang wahani day kidika yamah ni bal na kidika mantal ko timan gatiyak tetala Levitico muas loy as minute ko tiyas kawas dak salap minute ko tiyas kau asikat man yaktetala kapudbek yaktetala Deuteronomio yakat yaktetal makarangkan muhas luhas minit ko tiyas kau bas daw kabikis ni muhas luhas minit kau bu yakat kapudbek rawas na nuhuni muhas luhas minit kau salap minit kau bu daw kat bikis ni muhas luhas minit kau arung kayakat lay tetala kidi kayakat mayul warang ke papang heklaw witing yul ni bayayak wa manikat yul ni dakawa yawam was mo hinibal na yakat kidika wahas sihwaday kidika dalan ni ki wahu bayak nat ni kidika dahin ni kidika uni natak ani na wakal ni na tunan ni na bitikikat minik na pa sini ni na wahbal na bitikikat witing dahawaday daw buswaday dawakat witing na dahin ni minit bayak dawe minit bayak wasawaday kapudlah witing na kidika duwa bang di papang wah ni kidika kat papang yul ni kerumwi dadawi papang yul ni yul wasike ko pakpiri ni yaklawi diuk yayam wade kidika yul ni kidika wah ni kidika disi wade ba kidika wah ni tebal na num ni babal na dutan da kidika rawas ta dutan da kat bigyak sih ni kidika yaktal maki amput papang hiklawi wah sat ni mah ni kidika dia wade kidika witing yul ni dakawas dadawa mani kat bahang kidika pasikaw pakbikday adika yamah dibus wade kidika bahang wah kapat witing pani mo hinibal na yakat di bil ni nalawa day kidi kakara kapulah witing na bikulwi da kakawa day papang lani niningkaw yaklawa bang kidi ka dawakat niningkaw paras niya yamwa kidi ka witing na amang lawa bang day bahang kidi ka papang wahanias day bahang kidi ka talwiyak natin karangkat kidi ka sa tiyamah ni bal na kidi ka yamah siyamadang niki dahini minit bayak pal niki yamah tawa binawas ki yamah paras niki daw mo hibal na kidi ka dadawi kidi ka dilah yamanikat bahang Jesus
Witing pitaw ni sa hikmanah dulaw was de ukbal na big yamah di busok dulaw na pitaw ni sa hayali kat big dulaw na ram ni kaleh mark as dak muhas luhas minit kau tias karungkek kapud big luk arungka muhas luhas minit kau salap minit kau tias kau bas yakat kiri kaleh witing yamah paras ni buswa da ite biol darang kat pitaw ni sa muhi barakyal kiri ka witing tingyak lawas day paras ni dis day ram nila witing kirika dawa pal ni day paras ni pal ni kal nuhana day kirika yamah ni kirika bahang witing mana hegbig dulawas ke tunay kat muhimah ni kirika kaput dala ni wahu bayayak na day Jesus kay wastani ti kahbig kapubig kalali ka pak muhi nuh ni aswala ni bis alas yamah kau pak dulaw na Jesus kirika yaklaw kirika layan harung kadok muhas loy bumit ko salap minit ko buyakat kirika yul ni kiyulwe kapud bek apastil bal na diyayam na kat kidika muyas luhas mit ko tias ko bas dok bikis ni tias ko bas kat bik papang wala ni bisbal na us ni tuyang bal na kidika witing nadulalaw na kidika le publio papang ni kidika yamah paras ni kaupak papang wala ni bisbal na muna witing dinuh ni yam na kidika mani kat bahang yamah ni bal na kidika bangki daw kat muhimah ni pal ni dudu na kidaw kidika bal na paskaw pa adi ka muhi ni bal na kibig witing na dadawa day daw papang yaklawe nining nalaw na at ninday bahang kidika dia madah ni kital di papang nining ikaw yaklaw nin kidika di sat ni bal na kayo warang ke mau kitak miniti kat big kayo warang mani kat yamadah ni karang kidaw papang yaklaw kaput barang may kul na karang kat dis darang ke bah yamadah ni papang yul ni lawe nining kaw yaklaw nat nin papang yul ni bal na kat sarah ni kalyol natin papang yul ni bal na kat dut ni kalyol natin kidika adi kahal ni bal na yaklalaw na ki papang kaput kul nin lani day kidikul ni yaklalaw na ki kaput biguk mah ni bang day kaw na dadaw natin day adi ka yaklalaw na bal na kidika mo hasbig dulaw was de papang manah dulaw natin paras ni dua day kat papang wah ni kapat diyawa day kidika Jesus kay was tanit ikaw ang di ka mo ni papang yaklawis na day dawa kat witing na kidika dala ni wahwa bang day ikaw pag yaklaw natin kat papang muna yam natin papang yakwal natin day kulin na wirla natin day bang papang manah dulaw natin day suki hasbig di taling hasbig di sat ni ukasbig dis day kirika lahwiyak natin papang yakat kulin na wirla lawarang ki lahwiyak natin day bang kirika bal na kaw pak pita hunis sa hayal kapud bay kalali kaw pak muhinuhunias kirika wala ni bisas yamah bus na day kapud bay publio papang ni kirika iting yamah bus na day kaw pak yaklaw na bang kirika bal na kirika papang yaklaw manah dulaw na dinunuh ni palniam na day dawan lay wanay kibal na wirah kibal na dakayang bal na bitik manay kulta dakanaw dawan lay yamah dudut ni bitik dulaw ampat ni yamah ni paras ni karang num ni ba maya kaw karang bek papang lay witing kiriya kulwas kidawa paras ni bay sanuh ni dua kiri kayol ni witing dulaw muhi dawa bal na bani bil dudut ni yamah dadang ni bay sa nunuh ni dadas ni karangbeg dadawas karangbeg bitig minit nek wit dawan leh paras ni dua sakit Jesus manah ki paras ni nuh ni dua kirika muhi dulaw ni paras ni dua kirika dawakus ni tuyo bal na yagbik paras ni kirika diana kirika paras ni witing Jesus kirika ram leh muhimah ni dulaw na dak paras ni nuh ni dua day kaw na kirika yakat di dawas day witing paras ni kirika wala ni bisbal nek diawas kiwas ki kaw na diawi kiw na witing kidika yam na kidika lay witing paras ni kidika awas kat witing king ni lane witing pound ni kidika witing dawi kiw na ke kat kidika lay wing mo has kidak wing mo kidika lay satu kalwas ki nining kaput kalwe man witing wing ni mo kidika lay wit ni diske kidika yul ni witing wala ni bisbal na kat awas kat us ni tuyang bal na big paras ni kidika diana kidika dia na kidika di talyang balna dia manglayang balna amin witalyang balna yamah lahiyang balna kapud be sukiyah balna di basta lahiyang balna kal ni dinitig buknat ni nawas yul ni witing wala ni bisbal nek paras ni na diana bay sa paras ni nuh ni diana kidika di talyang balna kat kol ni na dinitig bukwe bik kalahwe minik na kunyam nat ni nawas yul ni kidika kaput ipapang hiklaw witing us ni tuyang balnek paras ni na nuh ni kidika diana bay sa paras ni nuh ni diana diuk bal na kidika kara bahtal kihmaw katik telah Matthew rawasik na tias karong kadok bikis ni tias kawas kaput big rawasik na nuh ni salap daw bikis nyas kaput bigyak tetala papang di talyang bal na karak kalpak ni nawas kidika dukih kalawas kidika di talyang bal na karak kalpak nin kidika bahang yak tetala Matthew ikat yul na kidika kaput big waralah yak tetala Deuteronomio
salap minit kau tias kau bas, dak bikis ni, tias kau arung ka kaupak. Salap minit kau arung kaya kat yul tatala, papang yaksih ni talwi di taling bal na kiwi dawi di bal na yulwi dakanat nin kidika. Kal ni na dinitig buknat nin kidika. Papang yaksih ni talwas ki wirak ki bal na. Papang yaksih ni talwas ki di taling bal na kiwi kawe, kal ni na dinitig buknat nin. Warma nila muhas di taling kiwa manikat pabinas kau. Muhibal na kidiyakat mana huywe. Muhibal na kiyakat mana kal ni na dinitig bubukwe, bik kalalahwe, dawi yulwe be, kulwe kalbabaw muhas kat mukun tak kirika uya dis manikat mahani diskat aisyamwe witing kirika kulwe kalbaw amput yulwe dakanat nen kirika din kapah ni kalkalahwe bahyakat dawakat papang hekale kulwas daw diuk paras ni balna paras ni wala sa paras ni balna ka bay sa ram kulwe bay sa kasak kulwe kirika balna kan dawa manikat papang hekale ram kal kulwas daw papang yul ni bang kirika katlay daw bin kulwe papanglay kapatawas ke papanglay mukun takkarak biglapak waske papanglay kasak kulin karak lapak we papang wala ni bisle kasak kulin karak lapak we daw pani pang ikadram kalkulwe papang ni nuh ni kulwe papang ni dala ni kaltalwe witing ay siulwa ikat dakawe kau na witing ikat kulrum mi dawa muhi ni kiri kalay di taling bal ne kiwarangke bahang ikat kiunat ni nawas yul ni witing wala ni bisbal nek paras ni nuh ni diana ang di ka muhi ni ram kulwe was kawe kalah warang kiri ka ade ka di ni bal na minik na dana karang kita de wala sabal na wisye warang ke puisin di warang billahi warang bigdut ni kalyam was karang kita de muhi daw bal na ikat ting ni na dula warang dula warang kita de papang yul ne di nunuh ni yam ni yul wakirika daw hawas ke daw ka witing wala ni bisbal nek sihwa de ram yam wade warmani man papang hikat ram kulta man kat witing yul ni yul wakapo man yam na atnin kidika paras ni kidika papang kau pakai na kidika dunat nam paras ni duta man bahang papang yul nek yul tetal makarangkat ma yulwe di tal yang balna yakat kiwi yulwe dakani nawas kirika papang paras ni yulwe wais witing nining yakla wakirika kapah ni dua rangke wah ni kirika dua rangke iyamah paras ni bikallahi warangke iyamah dut ni uk bikallahi warangke diuk kali yang daw warangke witing kirika papang he kullin wirla warang mani kat papang yaklawe bikdula warangke adika saw ni kat papang yul ni lalawa muhni balla kirika dalane mah ni wawahuwe kau na hamang lalawas mani kat amang lalawas kaput didis warangke bang warmani man papang yul ni dakaman kidika kulta daka papang yul ni kidaw hawas ki yakis das kidaw rampal ni kidika yulwe dawan lay yamah dudut ni bigdula we witing babelay sa tiamadah ni karang bigdula we muhidaw wabal na bani bil dudut ni yamadadah ni nunuh ni dadaw was kapat karang bigwiting lay kidika bal na bitig wiswiyak we dawe papang yaklawe dismukwe Jesus manah ki paras ni dua kiri ka muhidulawnin daw kus ni tuyo bal na yagbig paras ni nakiri ka diana di taling bal na kani nawas kal ni nagbuk ni nos bay sa paras ni nuh ni kidiana man ram kultaman kiri ka papang yul ni ulway kawas ka dawas kal kultaman man daw kal kultaman kat papang hekat pat ni ulta data ram kal kul natnin kiri ka man kulta kalbaw ta data ram kal kulta kat papang kikistas ki dawakat witing alas yul waski witing yul ni bal na bang kiri ka ram manah ke man witing yul ni pisas kaw has kalkultaman kat man witing igdaw kalkultaman asbin igdaw kalkultaman kiri kalay papang kiri ka pisas kawala siul wasak kitiman kaw na kiri kalay nawat nepal nike iya madah nepal nike papang kudo man sang makayul ni kayo anu tuh widaw ni dawakat man muhi manuh ni yul ni be witing dala ni bal na wahuna warmani man kulta daka papang lay duki kalawas ke di talyang bal na kal ni na dinitigbuk na ni Christian man kat papang kal ni dinitigbuk tah dawakat di talyang bal na ikat yahimatek awi do ini kal ni na dinit buku ini bahang yaksih ni pal ni ke Jesus yaklaw wisyak na iya mahdut ni yakat kiri ka Jesus yulwe Jesus kiri ka dia madadang ni muhunit takikat muhani yakat muhiwakal ni kallahi wabal na biti kiribig wiswi yakwe bah kiri ka talda kiri ka dia yaksih ni ke Jesus yaklaw wisyakwe iya mahdut ni yakat iya madang ni yakat iya mahdawnin din yakat iya mahas paras ni yakat iya mahas kali yang muh kidika paras ni diswe di talwas dawi yaklaw wilapak was dawa kidika dini kat wiswi yakwe waisas paras ni duwe kaputiam natnin minit ni kat dulaw natnin suki has paras ni duwe di talingas paras ni duwe paras ni diske ko napapanglay yul ni aslah kara witing paras ni duwe adi kasaw ni kat kapatas biktal daski adi kasaw ni kat Jesus paras ni bal kapat uide ko hidaski witing wala ni bisbal na kidika witing ram kukal kukul wakirika muna halay takad papang paras ni nakirika
papang paras ni Nuh ni dua ke ka pisas tal na karangke Jesus yaklaw wisyak na yamahdut ne ka dok pita uni sah paras ni duna day kiri ka minit nek wakas bi kalawas day dawak mo hinibal na tunan niya minik payakat kal nibal na wakal na kat diyas panbe wakas kal duwas tay kiri ka minit ni kat yak sihni kal waday yak law waday paras ni duwaday alas na kal raka waday witing di bal na talwa kiri ka bay sa paras ni yak sihni day tuna ka wakas kalawaday pa kau na warale papang pal ni witing mohiyam na mohini kiri ka kiwi dawe dulaw waday bay sa yak sihni kalyam na tuna day kiri ka yakar bay sa paras ni nuh ni kalanake bahang yak sihni pal ni ki dawak yaklawe diyamwe diyawaday maka yaklawe tunan bahwaday kidikalay di balla yamwe witing na mohini na nuhune kat wais witing ni na Jesus dawak atus nito yang balnay ka Jesus kidika wais day papang day Jesus kidikalay dawan lahyak yang kidikalay ampat yaksih na Jesus yaklawe di lahwi kalanat din kidika ampat yaksih na Jesus yaklawe tingkih kalyol natin kiminik patanik talwasik ko na ampat yaksih ni nuhune ya haleluya man papang kidika talkih mawkat witing ikaram kalkulta witing paras niya kadaram kalkulta man papang talkih mawakir ka pita unisa iyal muhi barak kiri ka Jesus iktal waday kiri ka man biktal namdukih mawakad witing dini kiri ka yamta witing paras ni kiri ka duta witing wing ni mo kiri ka duta witing yul ni nakayamta witing manumay kadway tata man sang makikdway tata man marit makikdway tata man umapas bitik man sula mabal nekat man dibal na yamta manikat witing datang tamat kawang witing man muh ni kiri ka tal make birileh matal wakiri kayul de namang law na karangke dagi eksih na maka umapasikan mitalkih mawakat witing yul ne dakayamta witing yagnuh ne kalkulta witing kirikat tamatu na kalkulta di bitigekat kaput karang lay pita uni sahyal talwaday kirika man bigtal makidaw witing bigang alas na do na karangke dawan yaklaw yamahdut ni kaupak dula wa muhini mayang kidika diuk yamdas karak witing dini tuna yamnin ki wirah kibalna muhasaskat papang hikat bikkalalahwe papang hiklawwe witing na dadaw wa kidika kaupak di dula warang daw witing dini yayam warang awaskat papang dini yak mana hiyam wi warang papang hayang ni dula warang tayak sihni kalalah warang sang ni nakakidawan ting ni gaha warang at wiyulwe kau na papang hiklawi dulaw na manika diuk pas yayamwe diuk kidika tuna yayamwe tanit sarak kirika yaklaw wala bahang witing diuk kirika lahwiyam widak usnitika kulwiki wakat dinit kahoy papang yul ni bal na dawanek diyam wi kalanat nin kalyul waday kirika kau na kirika yam ne waske kirika dut ni palge papang muhne papang lewiting kirika alas kalyul nin kirika dut ni kiris ni pig dispam natin dut ni gumayang malaw di was kapat kalyam natin di daw binas kapat kalkol natin dut ni dawan yaklaw yamah dut ni kapak tulaw wa muhini kirika waskat muhini mayang kirika diuk yam das karak witing dini kirika tuna yam nin kirika ke tingki yul ni nas yam wa kirika ang di kamuhini tingki yam nin kulwi yam wa kidika kaputiam natin ke pitawuni sahyal witing papang yaklaw dulaw waday daw witing yaklaw mah kaditi witing na dini na yamwe ka diya waday bahang kidika nining kawe diuk yamos karak Jesus dini yam na diuk yamos karak papang hayang ninuhun yam na tuna kidika papang hayang ninuhun yam na papang kidika kapudukih kalawe warmani mansang makapapang hiklaw mana kidika mah kapapang dini yakat ayang ninuhun yam ta papang hayang ni dulaw ta papang wark ni yam ta papang hiksang makikalata kulam bitik karakris ni pigbitik karakalata papang wala ni biskapataw papang alas ni nayam ta manalas manayam wini bay sa papang man yakat maduga karangke mamabig nay ni mawarangke man kiri ka kulnen lane man duta man kiri ka man munah dinunuh ni bikiyam na karang warmani pita unis sa hiyal witing dibal na yam na kiri ka ayang ni karang warmani man yakat dias yiksih ni kimaso mali papang ayang ni kaw pita unis sa hiyal di yam na kiri ka tala witing tuna kiri ka isyam mo daw wakaw pagyaklaw na yakat witing daniwan yakat witing diam wi kalawade ayang ni dulaw waday yaksih ni kalyam waday warmani man sang makakidika adika papang yul ni dakamanikat asman kad yamah daw tatusman pa asman kan dala ni wah tatusman pa lawah dawak papang di ni pasyamta papang yul ni pasyulta papang hek pasbi kalahwa papang hek tuna tingki yulda tadus nitikat pa muhuk karak bik yul bauta papang hekat alas nakalda ka papang malay mata lo mabitikikat makira na bitig mabayak wa bitikikat witing kiri kalay mata lo bang dukih kalawe man big dukih mawang witing yak pas nuh ni kalyamta witing yak pas bi kalahwa witing yak pas yul kalbauta witing
pas mo ni kirikat tala, witing di ni pas yamta, adi ka sang makaduta manikat. Kaput kay kakidawan ayang ninuh ni yamta man, kaput kiri kakiting kihiyul nas, tuna di bitik tunay kat papanghikat ayang ninuh ni yamta man kirika. Adi kayal witing tuna kirika, papang di ni yam waday, warmane man kirika, papang yaklaw madulaw na kirika, madulaw na dawakat. Witing di ni pasiyam naman hawaskat, man di mapasiyam naman, kul tadaka awa. Ay siyam nam paras ni, duta man yakarakyam nat nam ke papang madulaw kirika yul ni. Ay kirika iyam nam kaldakaman, paras ni duta man kaldakaman kirika di ni kiyam nat nam ke. Daw kirika manek ay sasbay sa yam nin sak kirika yakarakyam nat nin ke. Kaput papang hayang ninuh ni yam taman. Warmane muhimah ni kirika. Papang yaklawi dulaw na. Papang yaklawi lahiwiyak na ke. Padut ni kau pak daunin kau pak silak kau pak bandimah ni kau pak lahiwiyak we. Kau na papang higbik kalalahawe. Kalbaw ni nunuh ni bulit bal na yam madadang ni kuhbil kau pak. Mal kau ni kau pak be. Papang higbik kalahawe. Dawakat papang hiklaw di lawe. Kau na. Biriwi papang. Ayang ninuh ni yam moski. Kirika dinit na kahawe. Inining kawe, witing na papang, alas kalyo yulwe, daw papang, dini kidika, tunayayam waske, kau na witing na sang ni nakadinit kidika, tunayayam. Kapulay, papang nining ikat, yaklalaw. Bahang kuldi tal nin kerangke, kidika yul ni bal na kika. Warmani man papang dini kika, tunayam tas man kat, papang dini kidika, pas tunayam na, mami kitul na mo. Papang kitingki mahal tayng na, adika, wing ni minute muna papang. Man yul mayam ni kiyang nekat yana taman, man yul mayam ni kiyang nekat danaman ki. Kidi kalay dawan ki. Mohibal na mah ni kidi ka, witing na sang ni nakikul widakanat nin. Isning nakat natin, man yul bibaw tada papang. Witing nisning nakat widawi, man ayang manuh ni yaya mo kidi ka. Yaksih ni karang, Jesus ayang nus kaput karang.